This is the Sale Christadelphians. We're taking a look at the Bible exhibition, which is on show in the Christadelphian meeting room in Sale this week. It's the last showing of the year, but if you're watching this and you feel like seeing it in one of the years after 2018, you can come round and see it. It's on show in all sorts of towns up and down Britain during the year. All right, so we're starting off with an Old Testament scroll. این که اینجا می‌بینید یه سند تاریخی از عهد قدیم هستش که به صورت تومار نوشته شده، تومار عهد قدیم. So when the Old Testament was written, it would be written on scrolls. اون زمان که عهد قدیم نوشته میشد روی تومار نوشته میشد. This one is made of leather. این از چرم جنسش. More usually they use parchment, which is like leather. Where's the props guy gone? Yeah. معمولاً اون زمان از یه جنسی شبیه اینی که میخواد نشونتون بده که مشابه چرم استفاده میکردن. You want to take a look at this. This is typical of a leather scroll. Lots of them will be written on that. You want to pass it around. چرم عادیه اینی که میبینید اینجا. اگه بخواید نگاه کنید میتونید بگیرید بدین نگاه کنید بچه‌ها. And you can tell the difference. This is parchment. It's a much finer writing substance. It's made out of the skins of animals. It's scraped and treated to make it very easy to write on. خب اینم که می‌بینید دوباره از پوست بعد اون اختراع شده و دوباره از پوست حیوانات ساخته می‌شده ولی خب کیفیت خیلی بیشتری داشته. خیلی عادی بوده که از اینها استفاده می‌کردن. یعنی خیلی معمول بوده استفاده اینا. Now the shapes of the letters have changed somewhat since the Old Testament was first written down, so it wouldn't look quite like this, but nevertheless you have scrolls which would contain the books of the Old Testament. از زمانی که عهد قدیم برای اولین بار نوشته شد تا این زمانی که این نوشته رو اینجا داریم، زمان نوشته شدن این حروف و نوشته ها یکم تغییر کردن ولی خب به طور کلی مشابه اینی بودن که می‌بینیم اون عهد عتیقی که برای اولین بار نوشته شد. So from the 2nd or 3rd century after the birth of Jesus, they became very careful about the way that they copied the Old Testament. از بعد قرن 1 و 2 بعد از میلاد عیسی مسیح اونا یه سازوکار ثابتی پیدا کردن برای نوشتن عهد قدیم و با دقت بیشتر این کار رو انجام میدادن برای نوشتن کل کتاب مقدس. So if you have an official scroll, they would count all the letters. They would look for the middle letter of every column. Anything that we could count or measure, they would do it. برای مثال یکی از سازوکاراشون این بود که وقتی یه کتابی رو می‌نوشتن اینطوری به صورت تومار میومدن تعداد کلماتش رو میشمردن. این یکی از کارهایی بود که انجام می‌کردن. یا مثلا یک کلمه‌ای رو نشانه گذاری می‌کردن که اون یک کلمه باید توی جای خاصی قرار می‌گرفت. این سازوکارها رو بعد قرن 1 و 2 استفاده کردن. So if they found anything wrong, well first they would check. But if it was still wrong, they would destroy the sheet of leather or parchment that it was written on. این بهشون اجازه میداد که بتونن تک تک کتاب‌های مقدسی که نوشته میشد رو چک کنن. اگر اشتباهی توش وجود داشته باشه که با این سازوکارها راحت میشه پیداش کرد، اون تومار رو کلاً از بین ببرن چون اشتباه بوده. And then they would write it again. و دوباره بنویسنش. So this isn't an official scroll because if you look at it, you can see that it has erasures on it where they've made a mistake and just corrected the letters. اینی که می‌بینید البته اون چیز اورجینال و اصلی نیست ولی اونجا میتونیم ببینیم اون نقطه‌های کوچیک که دوتا هستن تصحیحاتیه که انجام شده اینطور تصحیح می‌کردن. Right. So a modern scroll looks like that but better written and without any corrections on it. اگه اصل اینو به دست بیاریم می‌بینیم که خیلی وضعیت بهتر از این داره، اون تصحیحات رو نداره و وضعیت خیلی بهتری هم از این قطعاً داشته. And there are hundreds of thousands of these. صدها هزار نسخه از اینها وجود داره الان. And they're all exactly the same. Every letter is the same. و همشون دقیقاً یکی هستن. هر کلمش هیچ تغییری نکرده. That's an amazing piece of copying by hand. که اینها با توجه به اینکه با دست انجام می‌گرفتن خیلی کار خارق العاده‌ایه. Right. So let's go on now and look at the way the New Testament was written. So here is where I want to look at. It doesn't look like very much. بیایم ببینیم که عهد جدید چطور نوشته می‌شده. از اینجا شروع میشه اگر بخواید نگاه کنید. And what we have is a photograph of written out like a book. It's just the New Testament. The real thing has the Old Testament as well. چیزی که اینجا می‌بینیم یه تصویره. این نسخه اصلی نیست. این یه تصویر از یک صفحه‌ای از عهد جدیدمونه که اون زمان اینطور نوشته می‌شده. And this one was copied about 450 AD.
این حدود سال 400 بین سال 400 و 500 بعد از میلاد مسیح نوشته شده به دست اومده. So we have two large books like this copied from that century. از اون سده فقط دو نسخه از این کتاب ها وجود داره کلا. And there are two more from a century before that, both of which have all the New Testament. Some of the Old Testament, all the New Testament. دو تا دیگه هم داریم که مربوط میشه به یه سده قبل از نوشته شدن این که اون هم جفت هم عهد قدیم و عهد جدید رو شامل میشه. And if you can read Greek, you'll be able to read that. That's open at the beginning of John's Gospel at the moment. اگر بتونید به زبان یونانی بخونید میبینید که این صفحه‌ای که الان اینجا بازه ابتدای انجیل یوحناست. Right. We actually have even older manuscripts than that, but we'll come to that in a moment. Okay, let's move over to here. بیشتر از اون هم داریم ولی برمیگردیم. Now the problem you had was that well, two problems. First problem was you might not speak Greek or Hebrew. دو تا مشکل داشتیم اون زمان. مشکل اولی که احتمال داشت براتون وجود داشته باشه اینه که یونانی یا هبری نمیتونستید حرف بزنید. And the second one is you had to get hold of a copy. و دومین مشکلتون هم این بود که باید یه کپی از این کتاب‌ها رو به دست می آوردین که کار سختی بود اون موقع. If you look at them later on, this one's a rather nice example. That's a handwritten copy of one page of the Bible. این چیزی که اینجا می‌بینید الان نشون داد یه نمونه از کپی‌های کتاب مقدسه که دست نویسه، یعنی این با دست نوشته شده، اینطوری تکثیر می‌کردن. And that one's in Latin because that was spoken by a large number of people from the 3rd century onwards in the West. این زبانش به زبان لاتینه. دلیلش هم اینه که اون زمان توی غرب بیشتر مردم، درصد زیادی از مردم به زبان لاتین صحبت می‌کردن. So very quickly there were translations into all sorts of ancient languages. پس می‌بینیم که به سرعت به زبان‌های مختلف ترجمه شد و ترجمه‌های مختلفش رو مردم تونستن. So you could get the Bible in your own language, but it took you 2 years to copy one. خب اون موقع میتونستین به زبان خودتون کتاب مقدس رو داشته باشید، ولی اینکه یکیش نوشته بشه هر کدومش 2 سال طول می‌کشیده. 2 سال زمان لازم بود تا نوشته بشه. But what happened then, of course, was that first of all they stayed in the old languages that they were translated to in the 1st and 2nd centuries. و یه اتفاقی که بعدش افتاد اینه که به هر زبانی که ترجمه میشد به اون زبان‌های دیگه به اونا میموند تو قرن اول و دوم. دیگه به زبان‌های دیگه ترجمه نمیشد به دلیل این سخت بودن فرآیندش. Some later translations, but mostly they stayed in ancient languages, and it took a long time to copy them. یه سری ترجمه قطعا داریم ولی بیشترشون تو همون زبانی که نوشته شدن میموندن. But then someone worked out how to print. که بعدش چاپ اختراع شد و بشر تونست چاپ کنه. And in Europe that was a man called Johannes Gutenberg. که حتما خودتون میشناسین، گوتنبرگ، یوهان گوتنبرگ این دستگاه چاپ رو اختراع کرد. And this is a modern copy of Gutenberg's work. این یک کپی مدرن از اون چیزی که گوتنبرگ چاپ کرد. And it's the first book ever to be printed. این اولین کتابیه که چاپ شد. And they managed to make 100 copies. They were going to make 150 copies, but he only managed 100. اون موقع تونستن 100 کپی از این با استفاده از این دستگاه گوتنبرگ چاپش کنن. And it took him a little bit over a year. که حدود یکم بیشتر از 1 سال طول کشید این 100 تا رو چاپ کردن. But it would have taken, hand by hand, it would have taken 2 years just to make one copy. که اگه می‌خواستن با دست این کار رو انجام بدن، نوشتن یک کپیش یه دونه‌اش میشد 2 سال. So immediately the price of a Bible is coming down. پس بعد این اتفاق قیمت کتاب مقدس میاد پایین. And 50 years later, this chap here, William Tyndale, was able to say that he would make the man who follows the plough as good a scholar as the man in the university. و اینجا می‌بینیم که این شخصیتی به اسم ویلیام تیندل تو قرن 15 میاد پیدا میشه و میتونه کتاب مقدس رو ترجمه کنه، یک ترجمه کاملا آکادمیک که مشابه چیزایی که الان میتونیم ببینیم. So he produced a translation in English. به انگلیسی همین رو ترجمه کرد. But translations were being made into the languages of the day all over Europe and possibly in the Middle East as well. ولی خب در همه جای اروپا به زبان‌های مختلفی که توی اروپا وجود داشت ترجمه‌هایی انجام شد. Not only that, they were printing them so people could afford to buy one.
نه تنها ترجمه کردن بلکه به چاپ کردنش هم شروع کردن و قیمتش هم در حدی بود که مردم عادی میتونستن از پس از ایناش بر بیان. So even a poor man who worked in the fields could afford a Bible. پس حتی یه فرد فقیر هم که کشاورز بود میتونست استطاعتش رو داشت که بتونه یه کتاب مقدس بخره. And of course nowadays we can all get hold of Bibles quite cheaply and quite easily. و خب البته امروز خیلی ساده تر و خیلی ارزون تره که بتونیم. You can even get one on your mobile phone. میتونین روی موبایلتون هم داشته باشین رایگان. Anyway, let's move on again. در هر صورت پیش بریم. Right, so the next question is, how do we know that the text of the Bible hasn't changed very much since it was first produced? سوال بعدی اینه که از کجا بدونیم متن کتاب مقدس از اون زمان اولی که نوشته شد بدون تغییر باقی مونده؟ Well, for the Old Testament, we've got two important sources, or three important sources. توی عهد قدیم ما 2 یا 3 تا منبع خیلی مهم داریم. So the first one is that the Old Testament was translated into other languages even before the time of Jesus. اولین منبع اینه که کتاب مقدس حتی قبل از عهد قدیم، قبل از حتی عیسی مسیح به زبان‌های دیگه ترجمه شده بوده. And those were copied by people quite often who weren't even Jewish, quite independently from one another. و این کتاب‌ها توسط افرادی چاپ شده بودن که یه تعدادیشون اصلا یهودی نبودن و از هر دین و نژادی اینها رو کپی کرده بودن. Second source, the New Testament. The New Testament quotes a lot from the Old Testament. و منبع دومی هم که داریم عهد جدیده که خیلی اشاره ها داره به عهد قدیم. And the third thing is these are called the Dead Sea Scrolls. و سومین منبعمون هم اینا هستن که تو این تصویر می‌بینید که بهشون میگن کتیبه های دریای مرده. And about a quarter of the Dead Sea Scrolls are copies of books of the Bible. حدود 1/4 از این کتیبه ها نوشته های کتاب مقدس هستن. And if you look there, that's part of a scroll of Isaiah. اگر اینجا نگاه کنید این قسمتی از کتاب اشعیاست. And anyone who can read Hebrew can read that. It's not difficult. و هر کسی که عبری بلد باشه همین الان میتونه اینو بخونه. زیاد سخت نیست. And again, it's with one or two places where spelling has changed slightly. It's exactly the same as a modern Hebrew Bible. تو یکی دو جا شاید تلفظ کلمات تغییر کرده باشن ولی بقیه قسمتاش دقیقاً اون چیزیه که الان تو کتاب مقدس داریم. So they found those in caves in the Dead Sea and they were buried in jars like these. اینا رو توی دریا و توی غارهایی توی دریا تو ظرف‌هایی مثل اینایی که اینجا می‌بینید پیدا کردن. And it's very dry around there, so they just stayed there. And they were found in 1948. Well, the first ones were. اون جایی که اینا رو پیدا کردن البته الان خیلی جای خشکیه و خیلی دست نخورده و سالم موند و تونستن اینو بازیابی کنن. Better correct that, 1947. تاریخش هم 1947 که اونجا هم نوشته شده. For the New Testament, besides things like the codex I just showed you over the back, they're fragments like these. برای عهد جدید هم تیکه های مثل اینه، همون تیکه های چاپی که نشونتون دادیم و دست به دست نگاه کردید مثل این. So this one's the oldest fragment of the New Testament that is known where the age is not disputed. این قدیمی ترین بازمانده، قدیمی ترین شاهد و مدرک از عهد جدیده که زمان دقیقش کاملا مشخص نیست. این تیکه‌ای که می‌بینید. And that's just down the road in the University of Manchester. و توی دانشگاه منچستره. So I've been there and seen that with my own eyes. من خودم رفتم اونجا با چشم خودم اینو دیدم که اونجا نگهداری میشه. It's about that big. اندازش هم اینقدره. Quite a lot smaller than this, but you can read that. You can work out, if you count the letters, you can see how wide the piece of glass originally was, and you can see how many lines there were on it, and you can work out there's nothing missing on that page. اگه اینو بخونید تعداد کلمات رو بشمارید میتونید عرض سطرها رو به دست بیارید و بدونید که عرض پاپیروس چقدر بوده. سطرها رو هم اگر بشمارید محاسبه کنید میتونید به این نتیجه برسید که تو این صفحه هیچ کلمه‌ای جا نیافتاده و عیناً همونیه که هست. Now the Gospel of John must have been written 64, 65, 66 AD, somewhere around that. انجیل یوحنا حدوداً سالهای 64 65 Yeah, probably 65, 66. حدوداً بین سالهای 64 تا 66 نوشته شده انجیل یوحنا. This fragment was copied
before 150 AD. این چیزی که اینجا میبینید این مدرک عهد جدید حدوداً سال 1150 بعد میلاد مسیح پیدا شده. And most people would put it 120 or even earlier. بعضیا حتی ادعا میکنن که سال 120 یا حتی زودتر از اون هم بوده. So we've got something that's written copied less than 100 years after the Gospel of John was originally written. پس این چیزی که داریم چیزیه که زیر 100 سال بعد از نوشته شدن نسخه اصلی انجیل یوحنا. And there are more. There's P90s were also written before 150 AD, but slightly later. And P66 was written before 200 AD, and that's the whole Gospel. بعد از این هم مدارکی داریم که مثلا سال 180 بعد میلاد مسیح وجود داره و حتی بعد اون هم داریم که کل انجیل عهد جدید توی اونها وجود داره. So we have most of the text of the New Testament on bits of papyrus from before about 250 AD. ما از سال 2250 به قبل میتونیم کل نوشته های عهد جدید رو از این پاپیروس های مختلف جمع آوری کنیم و داشته باشیم کل اون چیزی که نوشته شده رو. Okay, we're just looking at highlights of the archaeology. I'll show you one or two quite interesting ones. This is a fairly recent discovery. الان به بخشی از یافته های باستانشناسی نگاه کنیم که این قطعه که الان نشونتون میدم. Again, it's just a facsimile. The real one is in a museum in Israel. البته این نسخه واقعی نیست. نسخه واقعیش توی موزه توی اسرائیله. But there were people who were saying that David had never existed. الان یه سری هستن که ادعا میکنن داوود وجود نداشته. داوود پادشاه وجود خارجی نداشته. And someone wrote a book which apparently proved this. و حتی یک کتاب هم نوشتن که ثابت کنن این ادعاشون رو. And then 2 months later they discovered this. و 2 ماه بعد نوشته شدن اون کتاب اینو پیدا کردن. And this is an inscription from a king of Syria who has just defeated the Israelites. این توسط پادشاه سوریه نوشته شده که تونست اسرائیلیا رو شکست بده. And he says he has defeated the king of the house of David. و اینجا نوشته شده که اون پادشاه خاندان داوود رو موفق شده که شکست بده. Now that's about 150 years after David died. که حدود 150 سال بعد از مرگ داوود. So this would be one of his descendants it was talking about, but nonetheless it mentions David. So there's the word letters there. This is by David. که این میتونه یکی از فرزندان نسل اون پادشاه بوده باشه که در مورد فتوحات پدرش نوشته. Now you might notice that the shape of the letters is a bit different from the ones on the scroll. اگر توجه کنید شکل کلمات و حروف اینجا نسبت به اون چیزی که اون طرف دیدیم متفاوته. Now there was a complete change of shape when the Israelites went into Babylon. وقتی اسرائیلیا وارد بابل شدن به بابل رفتن توی حروفشون یه تغییر کلی به وجود آوردن. But the letters that they went to, there's a one-for-one correspondence between the two. There's nothing changed in the actual writing. ولی تغییری که ایجاد کردن زیاد با اون نسخه اولیه تفاوت نداره و قشنگ میشه متوجه شد که کدوم حرف تبدیل شده به چه چیزی. The only thing you notice is that the spelling of some of the words changed. یه چیزی که قطعا متوجه میشید اینه که تلفظ بعضی کلمه ها عوض شده. So if you have a book written after they went into Babylon, some words will be spelled differently. پس اگه یک کتابی بخونین که مربوط میشه به زمانی که بعد از به بابل رفتنشون بوده، تلفظا فرق کنه و بعضی کلمات فرق داشته باشه. But in books like Isaiah or Kings that were written before the exile, they still have the spelling from before they went into Babylon. ولی توی کتابی مثل اشعیا یا پادشاهان دقیقاً عین همینه چون قبل از دوره‌ای که رفتن به بابل. So it just helps you to confirm that these are really ancient books. اینا شواهدی هستن که ثابت میکنن کتاب مقدس واقعا یه کتاب قدیمی و باستانیه. This is a copy of actually called an inscription, I suppose, on a pillar. The pillars in the British Museum. That's just a copy of part of it. این هم یه تیکه از یه کتیبه‌ایه که اصلش توی موزه بریتانیاست و خب این یه قسمتی از اون کپی کردن. And it's the only picture we have of an Israelite king. این تنها تصویریه که از یک پادشاه اسرائیلی داریم. So the Israelites didn't make statues because they didn't want to make graven images. اسرائیلی ها مجسمه درست نمی‌کردن چون این رسم رو نداشتن که مرده ها رو تصویرشون به تصویر بکشن یا توی قبر مثل
So this is made by the Assyrians though, and they didn't worry about that. این هم توسط سوریه‌ای ها ساخته شده، پس کار خودشون نبوده، چون خودشون این کار رو انجام نمیدادن مثل دیگر پادشاهی ها. So this is the king of Assyria there. این یه پادشاه سوریه اونجا. And this is Jehu, king of Israel, bowing down in front of him. و این هم یه پادشاه اسرائیلیه که داره در برابرش زانو زده. And there's his name written above. و اسمش هم اون بالا نوشته شده. And if you could go around the side like you can in the British Museum, you find there's camels and things loaded with all sorts of presents that he's bringing to the king of Assyria. و اگر اون قسمت دیگه‌ش رو که اینجا وجود نداره و تو موزه بریتانیا هست نگاه کنید، می‌بینید که شترها و غنایم و هدایایی هستن که این آورده برای You might want to look at that again later. Look at his hat. That's quite interesting. بعدا می‌تونید نگاه کنید، کلاهش خیلی جالبه. Right, let's move on again. Oh, let's look at this one here. خب حالا ادامه بدیم و اینو ببینیم. In the Assyrian king, a different one later on, invaded Judah. بعداً یه پادشاه دیگه سوری که به یهودیه حمله کرد. But he didn't manage to capture Jerusalem. و نتونست اورشلیم رو فتح کنه. And in fact, there was a miracle. His armies were caught, they were struck down. It says they died quickly. و لشکرش شکست خورد و به نوعی از بین رفت. Anyway, this is the Assyrian account of the same campaign. سوری ها اومدن این داستان رو نوشتن و این کل داستان اون اتفاقاتیه که تو اون جنگ افتاده. And he says that he captured many of the cities of Israel. اینجا نوشته شده که تونست خیلی از شهرهای اسرائیل رو تصرف کنه. But he never says anything about capturing the king. ولی چیزی در مورد گرفتن پادشاه به میون نیامد. And he never captured Jerusalem. و هیچ وقت نتونست اورشلیم رو فتح کنه. And in fact, there, if you go to the right place, there are huge graves full of Assyrian soldiers' bodies that haven't been killed in battle. اگه برین اونجا نگاه کنید، میتونید قبرهای خیلی زیادی رو از سربازهای کشته شده سوری پیدا کنید که مربوط به این جنگ بودن. So we don't know what they died of, but some plague struck them down all at once in great numbers, and they were then buried, and the Assyrians had to go home. They couldn't fight. این سربازها توی جنگ کشته نشدن، توی درگیری مستقیم کشته نشدن. دلیل کشته شدنشون هم مشخص نیست، ولی حدس زده میشه که شاید یه طاعون کلی بوده که همه اینها مردن و اینها مجبور به عقب نشینی شدن. Right. So anyone know who Korosh is? کی میدونه کوروش کیه؟ Yeah, you all know. همتون میدونید دیگه قطعا. Korosh is the great emperor of Persia, the first one. یکی از امپراتورهای بزرگ، یعنی اولین امپراتور بزرگ هخامنشی بوده. Well, he sent people who'd been captured by the Babylonians, sent them back to the lands they came from. اون مردم بابل رو برگردوند به سرزمین مادری خودشون و سرزمینی که به اون تعلق داشتن. And among that he sent the Jews back to Judea. و یهودی ها رو هم به یهودیه برگردوند. And what we've got there is a copy of the inscription that was left in the bottom of a temple. چیزی که اینجا داریم یک کتیبه‌ایه که توی یکی از معبدها باقی مانده اون کتیبه است. And that records that he sent people back to the lands that they had originally come from. و توی این کتیبه نوشته شده که مردم رو به سرزمین‌های اصلی خودشون که صاحبش بودن برگردونده. So it's a nice confirmation of something that's written in the Bible. که این هم یک دلیلیه که ثابت میکنه یکی از چیزهایی که توی کتاب مقدس نوشته شده واقعیه. If you wrote a letter or a contract or some important document, then you would seal it up. اون زمان اگه نامه یا یه چیز خیلی مهمی، یه قراردادی مینوشتن، قطعاً اونو مهر میکردن و مهر و مومش میکردن. So you'd roll it up and you'd fold it over and you'd put some string round it. اونو تا میکردید و یه تنابی به دورش، یه تناب مانندی دورش مینداختین. And then you'd tie the string in a knot. و اون رو گره میزدید. And then you put some clay on the knot. یکم موم روش میذاشتید. And then you get hold of a signet ring and you would push an impression into the clay. و با یه چیز مهر مانند اون رو فشار میدادید که یک چیز پلمب مانند ایجاد میشد. And most of the documents, of course, were lost. They would be untied. The seal would be destroyed. بسیاری از البته مدارکی هم که وجود داشتن اگر از بین میرفتن یا اینکه باز میشدن، این مومشون از بین میرفت. But sometimes there was a fire. ولی بعضی وقتها آتش سوزی اتفاق میافتاد. And in fact, when the Babylonians attacked Jerusalem, they burned a lot of it down anyway. وقتی بابلی ها به اورشلیم حمله کردن، به عنوان مثال کل شهر رو سوزوندن. So the letter would be burned,
but the clay will be baked into pottery. و اینجا اتفاقی که میفته اینه که نامه میسوزه و از بین میره، ولی این مومش که بعضی وقتا هم از جنس خاک رس بود میمونه، باقی میمونه و تبدیل میشه به یه فسیل به نوعی. So that there are ruins where there are lots of little things just that size, bits of pottery. چیزی که میبینید این الان یک مهر و مومه، یه پلمپیه که زده بودن و باقی مونده. And what's happened is that they've got the names of people on and you can see who they are. و روی اینها اسم افراد نوشته می شده که ببینیم توسط چه کسی نوشته شده و صاحب این نامه یا قرارداد کیه. Now most of them people we've never heard of. بیشترشون افرادی هستن که اصلا چیزی ازشون نشنیدیم. But just a few of them are people who appear in the Bible. ولی یه تعدادیشون هم هستن که افراد و شخصیت‌های موجود توی کتاب مقدس هستن. So this one for example is King Ahaz. این مثلا پادشاه احازه. And that one's got a fingerprint on it as well. که یه اثر انگشتی هم روش مونده. So when they sealed it, he got his thumb and he went and stuck his thumb in the clay as well as his seal. اون وقتی داشت اینو مهر و موم می‌کرد، انگشتش رو هم روی این قسمت رسی گذاشته و اینجا میتونید مشاهده کنید، آره اثر انگشتش هم باقیه. But of course being a king it's quite possible to have a secretary, so it might only be secretary's thumbprint. شاید البته یکی از مزایای پادشاه بودن اینه که وزیر هم داری و احتمال داره اثر انگشت وزیر هم بوده باشه. This one here is interesting. This is the prime minister at the time of King Hezekiah. این هم که می‌بینید خیلی جالبه، نخست وزیر پادشاهه. And in the Bible, in Isaiah 22, they tell him off because he's using the money that he should have been using to defend Jerusalem, to build up the defenses, to build himself a tomb. که تو اشعیا 22 هم میتونیم بخونیم و اینو داریم که از پولی که قرار بود برای دفاع کردن از شهر استفاده کنه، برای ساختن یه قبر باشکوه برای خودش استفاده میکرد. Anyway, not only have we got his seal on one of these little bits of clay. اینجا توی تیکه شنی، تیکه رسی مهر اون رو هم داریم. There's the lintel of his tomb. Again, it's only a copy. و این هم قسمتی از قبریه که برای خودش داشته می ساخته. البته این کپی اصلش نیست. If you go to the British Museum, you can see the original there. اگه برید به موزه بریتانیا میتونید اصلش رو اونجا پیدا کنید. Unfortunately, someone's carved a hole in it so they can put a beam in. متاسفانه یکی اینجاش رو سوراخ کرده و کنده که بتونن یه ستونی رو داخلش قرار بدن. And that destroys part of the name, so it's not absolutely certain it's the same man, but it looks like it. و این کار باعث شده که یه قسمتی از اسمش که روش نوشته شده از بین بره، ولی خب قسمت دیگه‌اش مونده و میشه نتیجه گرفت که مال همین شخصه. But we've got all his name up there. So. ولی خب کل اسمش رو این بالا هم داریم، پس نیازی نیست. So we've got all sorts of evidence that shows that the Bible is an accurate record of what it describes. پس اینجا می‌بینیم که انواع و اقسام سندها و مدارک رو داریم از اینکه چیزی که کتاب مقدس توضیح میده و توشون هست واقعی هستن. Right, so another out of the way one. Even better challenge for Martin. To show them the pictures of it later. What I want to show you is these. چیزی که میخوام بهتون نشون بدم اینا هستن، این تیکه های. If you look near the one we were looking at before, even further round, there's all sorts of New Testament finds there. I'm not looking at those, but this is a particularly interesting set. این چیزایی که اینجا میبینید خیلی موضوع جذابی دارن، چیز خیلی جالبیه در مورد عهد جدید. So if you think what happened to Jesus, they took him and they nailed him to a cross. خب میدونیم که به عیسی مسیح چه اتفاقی افتاد. گرفتن و با میخ اونو به صلیب آویختن. And they stuck nails probably through about there on his wrist. و از اینجایی که میبینید دارم نشون میدم احتمالاً از اینجا با میخ به صلیب وصلش کردن. Fastened him to the cross. No one knows what shape the cross was, but they fastened it to it. با استفاده از این میخا وصلش میکردن به صلیب. کسی نمیدونه شکل صلیب چجوری بود، ولی خب با اینا وصلش میکردن به صلیب. And we know that something like that would kill you quite quickly. و خب میدونیم که چنین کاری رو انجام دادن خیلی مهلکه و میتونه سریع شما رو از پا در بیاره.
Anyway, they found that the bones of, I think it's 3 people now, where there were nails still stuck in the bones at the end of it. استخوان‌های 3 نفر پیدا شده، بقایای استخوان‌هاشون پیدا شده که این میخا هنوز توی بدنشون بوده و چسبیده بوده به استخوانشون که نشون میده به صلیب کشیده شده بودن. Usually they took them out and used them again, but if the nail was badly bent, then it might stay in the bones. معمولا این میخا رو بیرون میکشیدن و دوباره استفاده میکردن، یعنی نمیذاشتن همونجا تو بدن طرف بمونه، ولی خب اگه یه میخی یه جا خراب میشد یا خم میشد دیگه میذاشتن همونجا بمونه و دفنش میکردن. Well, obviously we haven't got the original nails, but we've got the next best thing. ما میخای اصلیه که مال دوران عیسی مسیح باشه رو نداریم، ولی یه چیزی خیلی خیلی نزدیک به اون و مشابه اون رو پیدا کردیم. So we know what size of nails they used because we found crucifixion victims with the nails still in. ما این اطلاعات رو داریم که از میخای چه اندازه‌ای استفاده می‌کردن، چرا؟ چون بقایای افرادی پیدا شده که به صلیب کشیده شدن. And here on this stand there are some nails. They're Roman nails. They're the same period, and they're the same size. و اینجا میخای رومی هستن که مربوط میشن به اون دوره تاریخی و سایزشون هم مشابه همونهایی که استفاده شده بود. So if you want to know what it was like when they put Jesus on the cross, come and look at those, because those nails are the same size and they're made the same way by probably the same people that made the nails that Jesus had in his hands. اگر کنجکاو باشید در مورد جزئیات به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح میتونید این میخا رو ببینید که دقیقاً به همین اندازه بودن و میخایی دقیقاً مشابه همین ها بودن که استفاده شدن برای به صلیب کشیدن عیسی مسیح. Right, let's move on again. Have a look at that afterwards. So when they crucified Jesus, what did they put on his head? خب وقتی عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن چی گذاشتن رو سرش؟ یه دونه خار که تاج بود. That's right, a crown of thorns. این همون تاجیه که از خار ساخته بودن. Now, again, that's not the original crown. البته خودش نیست. No one knows what happened to that, but we know what it was made of. کسی نمیدونه اون خود تاج اصلیه چی شده، ولی خب میدونیم از چی ساخته شده بوده. And someone's gone and collected the same plant and made a crown of thorns, so that's what it would have been like. یه نفر رفته همون گیاه رو پیدا کرده و از اون یه تاجی مشابه همون چیزی که توی کتاب داریم ساخته که میشه همین. So it would have hurt, take it and you on his head. That's going to hurt. که خب قطعا یه چیز دردآوره، اگه بخوای اینو بذاری سر یکی قطعا دردآوره. But of course it didn't last. On the third day afterwards, Jesus was alive. An empty tomb. That's our little empty tomb exhibit. و خب این درد دائمی نبود. چرا؟ چون فقط 3 روز طول کشید و 3 روز بعد عیسی مسیح. It's actually nothing much to look at. اینجا چیز زیادی واسه دیدن وجود نداره. And in some ways, an empty tomb is much more boring than a tomb with someone in it. قطعاً یه منظره خسته کننده است، چون یه قبر خالیه که هیچ کی هم توش نبوده. But in the case of Jesus, it proves something. ولی در مورد عیسی مسیح این یه چیز بزرگ رو به ما ثابت میکنه. It proves that Jesus is someone special. نشون میده که عیسی مسیح یک فرد ویژه و خاص بود. And it shows that God accepted the sacrifice, that Jesus was someone who could die for our sins. و نشون میده که خدا این قربانی رو قبول کرده. And if you decide to be a Christian, then you baptize you. It's a little model of someone being baptized. اگر تصمیم بگیرید که یک مسیحی بشید باید تعمید بگیرید. And that's there to remind you of death, and you go into buried in the water, and resurrection when you come again out of it. که میخواد برای شما این رو یادآور باشه که یادآور مرگ و بیرون اومدن اون رستاخیز عیسی مسیح باشه. Now, there never was one of these. چنین چیزی اصلا وجود نداشته. Right? بیاین بچه‌ها بیاین. This is a completely imaginary thing. Well, it's not imaginary quite. این یه چیز کاملا خیلی خیالیه، البته در اون حد هم خیالی نیست. What happened is that the king of Babylon had a dream, and that's what he dreamed of. اتفاقی که افتاد این بود که پادشاه بابل یه خوابی دید و خواب این رو دید. And he knew that the dream was important, and he asked his wise men to tell him what's it all about. او میدونست که این رویاش و خوابش خیلی مهمه، پس همه رو خواست و توضیح خواست ازشون که ببینن کی میدونه در مورد چیه. So they said, "Yep, tell us what the dream is, and we'll explain it to you." و گفتن که خب توضیح بده خوابت چی بوده تا تعبیرش رو بهت بگیم.
And he said, that's the first part of your problem. You've got to tell me what the dream is. That way I'll know that you're telling the truth. و پادشاه هم در عوض گفت خب برای اینکه بدونم شما راست میگید من خوابم رو به شما نمیگم. شما بگین که من چی خواب دیدم، تعبیرش هم بگین که بدونم درست میگین. Well, the only one who could do it was the prophet Daniel. و تنها کسی که تونست از عهده این چالش بر بیاد و این کار رو انجام بده دانیال نبی بود. And he told the king what he dreamt of. He saw this statue. اون اومد به پادشاه گفت که چه خوابی دیده و این مجسمه رو بهش ترسیم کرد. And he told him that the statue represents 4 empires. و بهش گفت که این مجسمه نشانگر 4 امپراتوریه. Perhaps you should say 4 systems these days. که البته این روز اگه بخوایم از ادبیات امروزی استفاده کنیم میگیم 4 نوع سیستم. So first the head made of gold represents Babylon. سرش که از طلا ساخته شده نشانگر بابل بود. And then after that there's going to be another big empire and that's made of silver and that's the Persian Empire. بعد اون یه امپراتوری بزرگ دیگه که از جنس سیلور یا نقره ساخته شده بود و نشانگر امپراتوری پارس بود. So that's the emperor of Khurosh. که همون امپراتوری کوروشه. And then the next one was going to be another one following it and that's Iskander. و بعدیش هم همون امپراتوری اسکندره که برای هممون ناماشناست. And he put an end temporarily to the Persian Empire and set up a Greek system that followed it. که بعد اون هم بعد از امپراتوری پارس اینها تونستن غالب بشن و یونانی ها تونستن. Then Rome. و بعدش هم رومی ها اومدن. Of course, the Roman Empire was in 2 parts, Greek part in the east, Latin part in the west. رومی ها البته 2 تیکه بودن که west and The west and the east. The east was شرق و غرب بودن، 2 تیکه شرق و غرب بودن امپراتوری روم. And then it broke up and there were many kingdoms. و بعدش هم بعد اون هم اینها تجزیه شدن و تعداد زیادی پادشاهی به وجود اومد. And that's what it's like nowadays and has been for a long time. که چیزی که همین الان داریم و یه مدتی اینطوری بوده. And then in the dream a stone, there's the stone, I suspect this is just a piece of polystyrene. No, it's quite heavy. The stone came flying down, it was made specially by God, came flashing down, landed on the feet of the statue. و توی خواب چیزی که دید این بود که یک سنگی مثل این که توسط خدا ساخته شده بود اومد و به پای این مجسمه برخورد کرد. And the statue was then, it fell down. و بعد اینکه به پاش خورد کل مجسمه And it was broken into pieces. و تکه تکه شد. And the stone ground it into dust and the dust was blown away. و همش تبدیل به گرد و خاک شد و از بین رفت. And then the stone grew until it filled the whole world. و بعد اون سنگ بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه کل دنیا رو گرفت. I said it's a dream, so you can dream about things like that even if you can't do it. خب این همونطور که گفتیم یه خوابه و تو خواب شما میتونید هر چیزی رو ببینید، هر چیز غیر ممکنی رو میتونید ببینید. But what it represents is the history of mankind. ولی چیزی که این خواب نشانگرشه نشانگر تاریخ بشریته. And it ends with a picture of the coming of, well, someone special who is going to replace all the kingdoms of the world and rule forever. که تصویر آمدن کسی رو داریم که میاد تمامی این پادشاهی‌های کوچیک رو از بین میبره و یک پادشاهی دائمی. And Jesus quotes very briefly from this passage in Daniel. و از این قسمت و عیسی مسیح این قسمت خواب و تعبیر خواب دانیال رو بهش اشاره میکنه. He talks about himself as the stone that the builders didn't want. که میاد خودش رو سنگی تعریف میکنه، یه سنگ توصیف میکنه. And who he says this stone falls on it will grind him to powder. و میگه که این سنگ روی هر کسی بیفته اون رو تبدیل به پودر میکنه. Just as the stone ground the kingdoms of men up and they disappeared. دقیقاً همونطور که این سنگ اومد این مجسمه بزرگ رو که نماد پادشاهی‌های بشری بودن رو از بین برد. So it's a picture of the return of Jesus and the kingdom of God. Only it was written 600 years before Jesus. این یه تصویری از عیسی مسیح و بازگشت اونه که
نکته جالبش اینه که 600 سال قبل از آمدن عیسی مسیح نوشته شده. Right, I'm going to finish there. You can ask me questions if you like. You can go and look at the exhibition, look at the things I've seen, get close up to them. اینجا صحبت‌های من تموم شد. میتونید اگر سوالی داشتید بپرسید و یا اینکه بگردید و ببینید چیزایی که وجود داره.